Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm Manar from Morocco, and in today's video I'll react to Hasbi Rabbi Jallallah by Hadia Hashmi. So let's start the video. पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा है सरवरदी का प्यारा है वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर मुस्लिम की आंखों का वो तारा है सुल्लू हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह को बिदअत करते थे दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे बुत खाने हैं थर आए मेरे नबी जब आए कहने लगी मखलूक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है कहते सभी हैं जिन्न व शेर कहता शजर है कहता हजर कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया
پر ہے شیدا میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند بھی جس پر ہے شیدا شان محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آپ کا دیبا مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا چاند سے بھی روشن تلوار لا الہ الا اللہ تشدد کرتے تھے پہلے مسلمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے پہلے مسلمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے شہر رب میں رہتے تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے اہل کفر کو مکہ سے بھاگنے کا رستہ نہ ملا چاروں طرف جب گونج اٹھا لا الہ الا اللہ کی کھٹا بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت کلام ہے اور ہادیہ ہاشمی کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت پیاری ہے پہلی دفعہ میں نے اس کی آواز بول ہوں کہ سانگ میں سنا تھا اینڈ شی واز امیزنگ اس کی پرفارمنس بہت امیزنگ تھی اور ابھی بھی ماشاءاللہ یہ والا نعت ماشاءاللہ بہت اچھے سے پرفارم کیا ہے اٹ واز گریٹ اٹ واز ویری نائس پتہ نہیں میں نے کوئی اور نعت سیم ٹیون کا میں نے سنا تھا پہلے دنیا کے مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتے ہیں مطلب ورڈز ڈفرینٹ تھے کلام ڈفرینٹ تھا لیکن سیم ٹیون تھا یا پتہ نہیں شاید سیم نعت ہے کسی اور نے پرفارم کیا تھا آئی ڈونٹ نو لیکن مجھے مطلب سنا ہوا لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے کہیں سنا تھا یہ اور اٹ واز ویری نائس ماشاء اللہ اینڈ اگین آئی سے ہادیہ ہاشمی از ویری ویری ٹیلنٹڈ girl mashallah she has a very nice voice she's amazing and God bless her and thank you so much for suggesting me this beautiful naat and see you in the next video children اپنا بہت خیال رکھیے گا فی امان اللہ